Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. 4 personnes ont cherché à amener un homme paralytique, c'est-à-dire qui n'a pas de force, qui n'a pas le pouvoir de se déplacer pour aller vers le Seigneur. Moi, nous aussi, on est peut-être parfois aussi paralytiques et on ne sait pas comment aller vers le Seigneur, comment nous présenter à lui. Mais qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui me mène vers le Seigneur? Qu'est-ce qui me pousse pour aller le voir et m'approcher de lui? Une épreuve, une difficulté, une angoisse, une maladie, un examen peut-être, un besoin, un manque, une demande que je veux lui adresser, ça me porte, ça me pousse vers lui, ou bien plutôt une gratitude, un remerciement, un amour, je veux m'adresser à lui, je veux m'approcher, c'est un amour, c'est une volonté d'être avec lui. C'est peut-être une question qu'on a tous besoin de se poser et avoir cette réflexion de savoir qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui me mène vers lui. Il n'y a que les épreuves, les difficultés, les maladies, tout ce que je traverse, ou bien aussi il y a ces éléments de gratitude, remerciement et amour et volonté d'être avec lui. Quand on admire les 4 personnes qui ont fait cette mission d'amener cet ami, et ce qui reflète une vraie amitié qu'il avait, parce qu'ils ont voulu la guérison pour cet homme, et ils ont tout fait pour que cet homme retrouve sa santé. Ils ont appris que le Christ est là, le Seigneur, et c'est lui qui peut le faire, donc il faut l'amener. C'était eux qui ont fait un travail pour leur ami, et c'est grâce à cet effort-là que cette personne a pu trouver sa santé. Le Seigneur travaille à travers nous. Il habite en nous. Pourquoi le Seigneur a choisi d'habiter en nous, en moi, en toi, en chacun de nous, par son Saint-Esprit? Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il travaille à travers chacun de nous. C'est ce qu'a dit Jésus, et on peut lire dans Jean 14, 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jésus nous a appris qu'il habite à travers son Saint-Esprit dans chacun de nous. C'est à travers toi et moi que le Seigneur se manifeste et qu'on le voit œuvrer, porter une personne qui a besoin, amener, venir, travailler, aimer, partager. Le Seigneur ne le cherche pas en dehors de toi, cherche-le à l'intérieur de toi. Il se cache en toi pour que tu sois en lui et lui en toi. Quand tu as une maladie, lutte contre cette maladie. Quand il y a une faiblesse, une ignorance, lutte contre ce que tu peux traverser, ne te laisse pas faire. Parce que l'aide, il vient d'à l'intérieur de toi et ne vient pas de l'extérieur. N'attends pas le miracle qui se fait d'une manière extraordinaire, c'est l'exception. Mais la règle, c'est que le Seigneur habite en toi. Il est à l'intérieur de toi pour te guider. N'attends pas une voix qui te vient de l'extérieur, mais écoute les battements de ton cœur, parce que même les soupirs inexprimables, il intercède à travers ces soupirs-là, il nous écoute, il est attentif même à nos soupirs inexprimables. Le Seigneur a utilisé ces 4 personnes pour faire ce grand miracle. Il est là, il attend que tu bouges, que tu prends ta responsabilité afin qu'il travaille et qu'il œuvre à travers toi dans ta société. C'est ça le mystère de son incarnation,
quand il a habité parmi nous pour nous faire comprendre qu'il est là. Quand vous marchez dans la rue et vous trouvez Aboune qui porte ses vêtements et sa croix, vous comprenez que le Seigneur est parmi nous. Il marche parmi nous, il nous voit, il nous aime. Il veut nous voir et être à notre aide à chaque moment de notre vie. Saint Jean Chrysostome, il dit un dicton par rapport à ce passage: « Si vous refusez de croire le premier miracle, la rémission des péchés, j'en ajoute un second, en dévoilant vos pensées les plus secrètes, et un troisième, en rendant la santé et la force au corps de ce paralytique, lequel est le plus facile. Lui dire tes péchés sont pardonnés, ou lui dire lève-toi et marche. Il est évident qu'il est beaucoup plus facile de rendre la force à un corps affaibli, car l'âme est beaucoup plus noble que le corps, et la rémission de ses fautes est d'autant plus excellente. Mais quand vous refusez de croire au premier miracle, parce qu'il reste caché, on n'arrive pas à le voir, j'en ajouterai un autre qui lui est inférieur, mais qui est visible et qui vous démontrera la vérité de celui qui est invisible. Remarquez encore qu'en adressant la parole au paralytique, notre Seigneur ne lui dit pas « Je vous remets vos péchés » pour établir sa propre puissance, mais lorsqu'il est dans sa force, par la malice de ses ennemis, il l'a déclaré ouvertement en disant « Or, afin que vous sachiez ». Il a dit bien « afin que vous sachiez ». Il veut nous démontrer, ce n'est qu'une démonstration du pardon du péché. La maladie n'est pas une sanction, n'est pas une punition, mais comme l'a dit au miracle de l'aveugle-né, c'est pour que la puissance du Seigneur se manifeste. Quand tu passes à travers une épreuve, une maladie, un examen, reconnais qu'il te fait passer à l'intérieur pour être à côté de toi et te démontrer son amour. Il aurait pu éteindre la fournaise ardente dans laquelle il y avait 3 jeunes. C'était plus simple d'éteindre une fournaise ardente. Une fournaise, un feu, c'est plus facile de l'éteindre. Mais c'est plus difficile de partager avec toi cette souffrance et cette chaleur et te démontrer qu'il t'aime autant, d'être avec toi même dans ta faiblesse et dans ta maladie. Depuis la création, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il lui a donné ce souffle pour lui comprendre qu'il habite en lui. C'est sa volonté, c'est son amour envers chacun de nous d'habiter à l'intérieur de nous. Vous savez, ce miracle nous rappelle aussi la prophétie d'Ézéchiel dans le chapitre 37, quand il a dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit « Prophétise sur ces eaux. » Et il dit leur « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel de ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais ils n'avaient point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils respirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il parlait dans cette prophétie de le peuple des Hébreux qui était tombé dans le péché, qui était des morts par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à son plan de vie pour eux, mais il était capable de leur redonner la vie. Il était capable de redonner ce souffle. Même si tu ressens
que tu es mort à l'intérieur de toi, ou paralytique, comme cet homme-là qui n'était pas capable d'aller vers le Seigneur tout seul, il va t'envoyer des éléments qui t'encouragera à aller vers lui, à t'approcher de lui. Il va donner ce souffle pour que même tes soupirs inexprimables soient reconnus par lui et écoutés bien attentivement. Dans Luc 16, 8, le Seigneur a félicité l'économe fidèle, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les fils de lumière. Le monde connaît ses priorités, mais moi, parfois, je mélange mes priorités. Le Seigneur, il tombe à la fin de ma liste et je deviens vraiment paralytique. Par rapport à son amour vers moi, je me retrouve tellement paralytique et je ne bouge pas pour aller vers lui tout seul. J'ai besoin parfois d'une épreuve, parfois une souffrance, parfois une difficulté, un examen, un besoin, un manque qui me travaille afin que je retrouve les sentiments d'amour, de gratitude et de remerciement. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض في الإنجيل إن 4 أفراد شالوا واحد مفلوج مشلول يعني وراحوا علشان يقدموه قدام المسيح. لما عرفوا إنه مجتمع في بيت من حبهم لهذا الشخص أخدوه وشالوه برغم إنه مش قادر يمشي وراحوا بيه قدام المسيح وقدموه ليه بكل إيمان إنه يقدر يشفي هذا الشخص. يا ترى أنا وإنتوا وإحنا كلنا لما بنمر وبنحس بإحساس الشلل الروحي اللي بيمر بينا ويخلينا كده مش عارف أقف أكلم ربنا، مش عارف أصلي، مش عارف ملهي ملخوم بعيد مشغول، تلاقي كده في حاجة تيجي تحملك إليه، امتحان، ضيقة، مرض، تعب، حاجة كده تلخبطك، حاجة كده تخليك مش عارف تعمل إيه وتخليك تفكر طب يا ترى أنا أعمل إزاي؟ أنا لازم أصلي، لازم أرفع قلبي لربنا. وممكن واحد تاني تلاقي عنده مشاعر شكر، مشاعر فرح، مشاعر شعور إن ربنا معاه فيرفع قلبه ويصلي. واحد تاني من حبه لربنا عايز دايما يفضل يكلمه وينجيه ويبقى في حوار دائم بينه وبينه. يا ترى أنا النهاردة لو سألت نفسي السؤال ده، إيه الحاجة اللي بتشيلني كده أو بتزقني علشان أقف أكلم ربنا؟ هل يا ترى بس الضيقة، الامتحان، المشكلة، المرض، التعب، الانشغالات اللي ممكن تمر بيا وتخليني في احتياج ليه؟ ولا عندي كمان مشاعر شكر ومشاعر امتنان ومشاعر حب إن أنا أتكلم معاه؟ يا ترى أنا فين؟ أنا بفكر إزاي؟ إيه اللي بيزقني ناحيتك يا رب؟ لما نفكر في ال4 أشخاص اللي شالوا هذا الرجل وراحوا بيه قدام المسيح، نبتدي فعلا نفهم إن الله بيشتغل بينا. من غير ال4 دول ما كانتش المعجزة دي تمت، ما كانش الراجل ده خف. الله اللي ساكن فيك، اللي روحه القدوس جواك، هو اللي بيشتغل من خلالنا. احنا ايديه واحنا رجليه واحنا كل الادوات اللي بيستعملها من اجل انه يظهر وكده يبقى واضح في حياتنا. ما تدورش على صوت ربنا ان يجي لك من بره، ما تدورش على المعجزة اللي هي استثناء، لكن دور على وجوده في حياتك الدائم اللي هو القاعدة، اللي هو الأساس، إن ربنا معايا وساكن جوايا. نقرأ في يوحنا 14:20 لما المسيح بيقول في ذلك اليوم تعلمون إني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. يعني زي ما هو في الآب إحنا فيه وهو فينا، يبقى هو بيعمل فينا
عشان كده تلاقي بولس الرسول فهمها وقال لك دايما في المسيح، في كل حاجة في المسيح. عند بولس في الرسائل كررها عشرات المرات، في المسيح في المسيح. هو فيه وأنا فيا، المسيح هو بيشتغل بينا. فما تدورش على الحاجة اللي هتجيلك بشكل غريب، لكن دور، بص حواليك. احنا بنساعد بعض، احنا بنقدم بعض قدام المسيح من خلال أعمالنا. هل أعمالي بتقدمني وبتقدم اللي حواليا للمسيح، ولا أعمالي بتفصلني وبتفصل اللي حواليا عن المسيح؟ الله ساكن فيك، حالل جواك، انت تقدر بيه وهو جواك تقاوم مرض، تنجح في امتحان، تشتغل كويس، تكون أمين، تكون جد. ليه؟ لأن هو جواك، هو ساكن في أعماقك. حتى الأنات التي لا ينطق بها هو سامعها. يعني الكلام اللي انت مش عارف تكونه في جمل كده وتقوله، هو سمعه وشايفه وعارفه عنك ومنصت إليه بكل تدقيق. لما جه قدموا له هذا الرجل، أول حاجة قالها له إن خطاياك مغفورة ليك. ما قالوش إن قوم احمل سريرك وامشي، لكن قال له إيه؟ قال له خطاياك مغفورة ليك الأول. والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول لنا تأمل في الموضوع ده. يقول لك هو لما اتكلم معاهم، يعني ابتدى في الأول إنه قال له خطاياك مغفورة لك خطاياك. ليه؟ لأن عارف إن هم هيشكوا في العبارة دي وهيحتاجوا ليها وسيلة إيضاح، اللي هي إيه؟ قم احمل سريرك وامشي. فعشان كده أجل عبارة قم احمل سريرك وامشي لغاية ما يقول مغفورة لك خطاياك، علشان تكون قم احمل سريرك وامشي ما هي إلا وسيلة إيضاح لمغفرة الخطايا. اوعى تفكر ان المرض اللي يجي لك ده عقاب من ربنا، او المشكلة اللي بتجي لك دي عقاب منه. اوعى تفكر كده. المرض او المشكلة او الحاجة اللي بتمر منها دي بتزقك كده، بس بتزقك ناحيته، بتقربك منه. كان من السهل جدا ان رب المجد اللي اتوجد مع الثلاث فتية في اتون النار ان يطفي الاتون. ما تطفي الاتون اسهل، اطفيه. لا، انا هخش معاك جوه الاتون عشان افهمك ان النار دي انا هشيلها معاك، انا جنبك علشان اشيل معاك اللي انت المفروض تشيله. انا مش هسيبك لوحدك. من السهل ان يقول له حاجات تشفي الجسد. الجسد ده سهل، ده يوحنا ذهبي الفم. الجسد سهل جدا شفائه، وفي ادويه كتير بتخفف، وفي ادويه كتير بتشتغل، وفي مركبات وكيمياء وحاجات كتير من النباتات وما الى ذلك الانسان اكتشفها عشان يخف وعشان يبقى في صحه جيده وعلشان. لكن ايه اللي بيغفر لك الخطايا؟ ممكن في دواء تاخده يغفر لك خطيتك؟ لا، مفيش. هل تعمل عملية عشان تستأصل الخطية من جسمك؟ ما تعرفش. أيهما أيسر زي ما قالها. علشان كده قال لهم لكي تعرفوا، عشان تفهموا. أنا هعمل كده عشان تفهم، عشان نفهم ما معنى مغفرة الخطية. منذ الخليقة الله لما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه. نقراها في تكوين 2:7. ليه نفخ فيه؟ علشان يقول له أنا روحي فيك ساكنة جواك، أنا هعيش من حبي ليك، هفضل معاك باستمرار، همشي معاك في كل طريق. نفتكر بالقطعة دي نبوءة حسقيال في إصحاح 37 لما قال كانت يد الرب علي فأحضرني بالروح إلى وسط وادي مملوء بالعظام. وادي كده مليان عظام أموات، وجعلني أجتاز بينها وحولها، وإذ بها كثيرة جدا تغطي سطح أرض الوادي كما كانت شديدة اليبوسة نشفة. فقال لي يا ابن آدم أيمكن أن تحيا هذه العظام؟ تفتكر إن في عظم كده ينفع يبقى في حياة تاني؟ فأجبت أنت تعلم يا سيد. فقال لي تنبأ على هذه العظام. تنبأ بمعنى صلي، يعني اطلب
على هذه العظام وقل لها اسمعي أيتها العظام اليابسة كلمة الرب، ها أنا أجعل روحا يدخل فيك فتحيين، وأكسيك بالعظم واللحم، وأبسط عليك جلدا، وأجعل فيك روحا فتحيين، وتدركين أني أنا الرب المعطي الحياة. وفيما كنت أتنبأ كما أمرت حدث صوت جلبة وزلزلة، فالعظم ده تقارب مع بعضه وابتدى يتكسي لحم وأعصاب وجلد، وما كانش فيها روح. فتنبأ، فقال له تنبأ يا ابن آدم على الروح، فقال بحسب هيا يا روح اقبل من الرياح الأربعة وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا، فتنبأت فحيوا، وأصبح في روح وحياة في الأموات. دي كانت نبوءة عن شعب إسرائيل اللي كان عايش في الخطية وبعيد عن ربنا، إن هيكون له عودة ووجود في تاني في بيت الرب، وله حياة مرة أخرى لما يترك خطيته. وده يفكر كل واحد مننا إن ما تخافش، لو مش بس أنت مشلول وعاجز إنك تقف أمامه، لو ميت يقدر. لو أنت تنبأت طلبت، يعني صليت وطلبت منه إنه يعيد فيك الحياة مرة أخرى، هو قادر إن يعيد الحياة ليك، الحياة الروحية ليك مرة أخرى، وتكون قلبك قلب نابض محب فرحان بيه، قلب مشتاق، مش قلب بس يجري عليه في الضيقة والتعب والمرض والمشكلة لكن يجري ليه في شكر وفرح وتمجيد وتسبيح واشتياق وحب حقيقي. في لوقا 16:8 في مثل التاجر الأمين بيقول إن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم. ليه؟ لأن أبناء العالم بيعرفوا يرتبوا أولوياتهم في الحياة، لكن الإنسان عاجز إنه يرتب أولوياته في الحياة، عاجز إنه يحط ربنا قبل كل اهتماماته، يقع منه في الليستة كده في الآخر، يقع خالص، يحطوا نمرة 10، نمرة 9، نمرة 13، 15. لما يكون ما فيش حاجة خالص أعملها أبقى أفكر أروح لربنا، لما ما يبقى ما وريش حاجة خالص أفكر في الخدمة، أفكر في الوجود في الكنيسة، لما ما فيش خالص. لكن بقى الأولويات عندي ملخبطة. ربنا يدينا أحبائي إن احنا يكون فينا نسمة الحياة، نبقى كده قائمين غير عاجزين، نكون بندور على الأدوات اللي تقدمنا ليه دايما. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.